just homemade cake. आज एक्चुअली दिनटा भल नुहे कहीं सान भाई आज घर आज पलैबे आज घरे लास्ट दिन कहीं सी जॉब रो छुट्टी जी दिन आनी छुट्टी कंप्लीट हो सका सका देखूँ समस्ते बाहर छिड़ा होती समस्त मन दुख अच्छी ता मन भी दुख अच्छी प्रियांशी आखि होता कि देखा डाक्तर आगे डाक्टर मेडिसिन नहीं के मेडिसिन आखि को मेंटे की फुली गलानी आखि सुनु जीवा जाउची होला कोर जीवा ये आगे देखि बाली होला हां हां जाउची हमा गाडे जीवा ना आसु हो सुनु जाउची गेलो आसो आसो जीवा गेलो आसो जीव टाटा कर दे पापा को टाटा कर दे टाटा कर दे टाटा कर चल जीवा टाटा बाय टाटा कर दियो जाओ जी जानी थे घर को आसला बेले केते खुशी थांती आ घर गला बेले केते कष्ट एटा तो बोधे मैक्सिमम लोग फील करते जो मैंने बाहर रोचते तो एबे सान भाई जॉब को पलैल प्रियांशी कका ताको पैसा दे जाए गणुची से टाटा कर दे मुझे देनी हाय कर दे दी कुडलू मारे जजमा पैसा दे दे देनी पैसा दे दियो जजमा को तो दे दो समस्त दे दो दे दो फिर नहीं जियो अरे कौन पैसा नहीं खाया बहुत ज्यादा हाँ ता पैसा से नबो जजमा दे दो रे दबनी प्रियांशी पैसा के देची प्रियांशी पैसा किए देची हाँ पैसा किए देची ए कक्का दी गले आज से बाहर को गल वो छुट्टी सरी गला आज पळेइले समस्त ग्राम मन दुख हाँ प्रियांशी जी बोली हाथ बढ़ौला मासे छुट्टी नहीं के आस्तिले पैसा कंप्लीट हो गला पळेइले आसला बेला बहुत खुशी लागे गला बेले बहुत दुख लागे ना पैसा देनी से सब हिसाब रखी देख ना से हिसाब रखी से जानी से सब जानची तार पड़े पैसा पड़ची माने देखो गोटे वर्ष है नहीं से केमती माने कानर देखी फोन कथा होची देखो टिपी देला टिपी देखी कानरे फोन लगे देची देखो देखो हाँ तो दुष्टि चलतु देखा आज आम केक केमती प्रस्तुति होची प्रियांशी देखु प्रियदर्शनी स्पेशल केक केमती बनैल टिके कह केकटा केमती बनैल से पूरा बनैयार ए व्यस्त अच्छा केक रे कौन कौन पके दी मु भी देखी ना से जो बनाऊे स्टार्टिंग रे मुझे देखी ना एवं आसला बेलू सी अलरेडी माने रेडी करिया उपरे हेलेनी चलतु टे देखी ना से एबे पाखर केमती बनाऊँ बढ़िया तो देखा जाऊँ काजू 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 और लिची पकई कौन बनई आ भीतर सब कौन कौन पकई पचारे सी कहे चलतु पाखक जावा एवं टे कौन कर देखी ना
ଏବେ କ'ଣ ଚୁଲିରେ ଏଠି ବସେଇଲେଣି ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଲୁଣ ପକେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଉପରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲଗେଇକି ତା ଉପରେ ବସେଇବେ ଏଇଟା ସେଟା ଗରମରେ ହବ ବୋଧେ ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ କରେଇର ଲୁଣ ଦେଇକିନା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଇକି ରଖିଦିନି ସିମ୍ କରିକି ତ ତାପରେ ଏଠି ସବୁ ବ୍ୟାଟର ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ରଖିଦିନି ଏଠି ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା ପ୍ରିୟାଂଶୀ ଯଦି ନ ହେଇଥିବ ପ୍ରିୟାଂଶୀ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି ନା କେକ୍ ବନେଇବାକୁ ଠିକ୍ସେ ଦେଉନାହିଁ ଆଉ କହିବାକୁ ବି ଠିକ୍ସେ ଦେଲାନି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ମାନେ ଷ୍ଟିମ୍ରେ ଏବେ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କୁ ଢାଙ୍କି ଦେଲା ପରେ ସିଏ ଷ୍ଟିମ୍ରେ ଗରମ ହେଇକି ହେଇଯିବ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଏବେ ନ୍ୟୁଲି କରାହେଇଥିଲା ଆମ ପ୍ରିୟାଂଶୀ ଫିତା କାଟିଥିଲେ ଦେଖିଥିବେ ତ ତାର କକା କହିଲେ ଆମର ପ୍ରିୟାଂଶୀ ହିଁ ଓପନିଂ କରିବ ଫିତା କାଟିବ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କକା ଜବ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିୟାଂଶୀର କକା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଚାଲିବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରିୟାଂଶୀ ମାମାକୁ ତା କୁନି ପାଦରେ କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି ସେ ଏବେ ଛିଡ଼ା ହେଇନାହିଁ ନା 1 ଇୟର୍ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ତ ଛିଡ଼ା ବି ଠିକ୍ ସେ ହେଇପାରୁନି এইটা খেলি পারি এখানে তার আর মনে হচ্ছে চালিনি টেনশন নাই আমার ପ୍ରିୟାଂଶୀ এই রে হর হর ମୁଁ କରିଦଉଛି ଗ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଦେଖିକି କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଏବେ ଆସି ଆମେ ତାଡ଼ି ପିଇବାକୁ ଆସିଛୁ ତାଡ଼ି ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଛି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଲେଖା ତ ଏଠି ତାଡ଼ି ପିଇବା ଚାଲିଛି ଏବେ ताड़ी मतलब होची खजूरी जूस गोटा गोल्डन बीच खजूरी जूस पूरा मीठा पूरा चीनी सिरा वाला हां 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 वाओ हां हां खाली आइस टा पड़ले भल लागे